Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari lebih detail lagi. Selain kalian nanti lebih mudah untuk mempelajari karena the whole of the sentences here it must be in English ya. That's why I have to tell you about some explanation about English grammar, how to use will and can. Here's we can read it that we can use will to talk about the future. We also use will to make a prediction and talk about decision and how to make a promises, offers, requests, and threats here. So, kita gunakan kata will itu untuk mengungkapkan kejadian di masa yang akan datang ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata will itu untuk memprediksikan sesuatu atau membicarakan tentang keputusan yang akan diambil atau sebuah janji yang akan ditunaikan atau tawaran-tawaran atau permintaan-permintaan. Jadi will mempunyai banyak fungsi. Kalau kita lihat lebih dalam lagi di bawahnya, grammar rules ya, will and the negative form will not or won't is modal auxiliary verb. So, will itu juga termasuk modals ya, di mana will mempunyai bisa juga menjadi negatif seperti kata will not, kita tinggal nambahkan will not ya, atau biasanya dalam sebuah kalimat itu ditulis dengan kata won't ya. This means that there is no s on the third person singular and that is followed by the infinitive. Jadi ini kata will ini always followed, selalu diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau present verb ya. For example like that one, I will leave later, you will leave later, she will leave later, we will leave later, they will leave later. Dari 1, 2, 3, 4, 5 kalimat yang ada di sini kita bisa melihat bahwasannya singular noun ya, ini ya, I, you, he, she. Biasanya kalau di simple present tense penggunaannya kan berbeda, kata kerjanya harus ditambah s, sedangkan ketika kita menggunakan modals ya, aturan ini tidak berlaku. Jadi apakah nounnya itu singular ataukah plural, jamak, atau tunggal, atau orangnya satu atau lebih dari satu, ketika menggunakan ungkapan will maka mereka tidak mengubah, kita tidak harus menambah tambahan s setelah kata kerjanya karena will berlaku untuk semua singular maupun plural noun dan diikuti langsung oleh kata kerja bentuk pertama. Leave adalah kata kerja bentuk pertama. Will is often abbreviated to L in spoken English. Berarti kalau kita menemukan kata I'll gitu ya, I apostrophe LL itu adalah singkatan dari kata will ya. I leave later, he leave later ya. To make the question form, change the word order. Ketika kita mau mengubah ke dalam kalimat bentuk pertanyaan, kita tinggal menggantikan will ini dirubah ke depan menjadi will you leave later, will he leave later, seperti itu ya. Berikutnya, you will leave. Nah, ini contoh yang ketika kita mengubah dalam bentuk kalimat tanya. Using will sekarang. Here's some of the way we use will. First, to talk about the future. Berbicara tentang kejadian di masa yang akan datang. We can use will plus infinitive without to refer to future events. This is often called the pure future. Ya, artinya apa? Kita sering menggunakan kata will itu yang diikuti oleh infinitive ya, tanpa menggunakan to. Jadi kalau ada yang mengatakan I will be back later tonight, ini benar. Tapi kalau I will to be back later tonight, it's wrong ya. So kata will tidak boleh diikuti dengan to infinitive, tetapi just infinitive saja atau kata kerja bentuk pertama ya.
I'm busy right now. I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. Bukan I will to call you tomorrow. No, ya. The second function is to make prediction. Membuat prediksi. We also use will to talk about what we think will happen in the future. I think it will rain tonight. So, untuk membuat kata perkiraan di masa yang akan datang, saya pikir hari akan hujan ini nanti malam. Nah, ini adalah it will rain, adalah menunjukkan prediksi akan terjadi hujan. I'm sure he will be successful lawyer one day. He will berarti dia akan menjadi orang pengacara yang sukses di kemudian hari. For negative prediction, make the thing a negative, not the will. Ya, untuk membuat prediksi kita tidak menggunakan I think, tapi kita menggunakan kata I will, she will, it will. Gitu. I don't think it will rain tonight. Not I think it won't rain tonight. Yeah. To make decision, that's the third function. Fungsi yang ketiga adalah membuat keputusan. Yeah. When we make decision at the same time as we use will, for example in the restaurant, what would you like to eat? The customer say, I think I'll have the chicken. I'll have, ya. Jadi dia memberi keputusan kepada waiters kalau dia akan memilih menu ayam, ya. I'm cold. I think I'll put the heater on. Jadi dia merasa kedinginan, tapi dia belum menyetel heaternya, sehingga dia punya rencana prediksi bahwa saya akan nyalakan heaternya. The fourth function is to make promises. Over, request, and threats. Ya, there are some other ways we can use will in English. Promise contohnya, ya. Kalau menjanji, I will help you with your homework tomorrow. Saya akan membantumu. Over, I will look after. Saya akan menjaga anak-anak if you like. Jika kamu suka. Request, ya. Request, for example, will you tell Tony I called? Threat, if you cheat again, I will tell the teacher. Threat ini ancaman, ya, ancaman. Coba kalian lihat pada will exercise, di sini ada latihan soal. Choose the correct answer. He famous one day, ya. Famous adalah kata sifat, sehingga kita harus menggunakan kata be. Mana yang benar? Kan tidak boleh menggunakan ditambah to, apalagi ditambah dengan s. Jadi the answer must he will be famous one day. And then second, you later, ya. Di sini ada kata I to help, I'll to help. Which one is the right? Okay, good. The second one. And the third, blah blah, be at home later. You will too, or will you? Because it is in the question mark, ya, ada tanda tanya, maka di sini harus kalimatnya dalam bentuk tanya. Berarti awalilah dengan menggunakan kata will. Okay, good. Next. Number 4. Blah blah blah, be sunny tomorrow. It in the form of prediction, yeah. It is in the form of prediction, so we have to know it is in the form of the question. The question, it must be, yeah, will it be sunny tomorrow? Good. Yeah. See blah 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 arrive until 8 p.m. tonight. She will not to, she won't to. Ya, tadi sudah dijelaskan tidak boleh menggunakan kata to infinitive but infinitive only, ya. Yang benar adalah be, won't. Good. Next. I think she blah 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 pass the exam. She won't atau she will. Ya, it depend on the situation, ya. The 7, you won't blah 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 reach as a teacher. Kamu tidak akan blah 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 reach a teacher. Reach a teacher. You won't get reach. What is reach? Reach, it must be in the form of kata sifat, adjective. Yeah, we have to find out to get rich, ya. Get ini adalah infinitive. Okay, good. Next.
Number 8, I don't think blah blah blah. I don't think I blah 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 go out tonight. Saya tidak berpikir saya akan pergi malam ini. Saya tidak berpikir bahwa saya akan pergi karena di sini sudah down ya. So it must be in the form of will ya. Open the door for me. Karena kalimatnya, will you open the door for me? Good. And the last one is blah 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 know the answer. She will know the answer. Will she know the answer? Correct. The answer is she will know the answer. Good everybody. That's all about will only. Yeah, there is no can here. We will talk it can in another time. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.